बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़, मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। सूरत हाल इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी तौर पर मकबूल होने के लिए तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद बयानिया बिल्ड किया बैरूनी साजिश का, और कहा कि बहुत से लोकल लेवल पर भी इसके मुहर्रकात हैं। मीर जाफ़र, मीर सादिक की बात की और अवाम में जाकर पेनिट्रेट किया, जलसे किए, जुलूस किए, अवाम को कहा कि देखें, हम आपको अमेरिका की गुलामी से आज़ादी देना चाहते हैं, हम आपको एक खुद मुख्तार और खुददार कौम बनाना चाहते हैं। ये पूरा बयानिया बिल्ड करने के बाद हाल ही में वो डोनाल्ड लू की बात करते थे ना कि डोनाल्ड लू ने ख़त लिखा वो मरासला कि देखें जी ये हुकूमत का तख्ता उलटना चाहिए। कोई एविडेंस साजिश का हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि सामने आ नहीं सका, लेकिन वो बज़िद है कि जी ऐसे ही हुआ है। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के बाद जब बहुत सारे लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लिया, तो उसके बाद फिर KPK गवर्नमेंट ने 2-3 दिन पहले 3 अगस्त को US एम्बेसडर टू पाकिस्तान डोनाल्ड ब्लूम है, वो वहाँ पर गए, उनको इनवाइट किया, वो वहाँ पर गए, उनसे मिले। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी पुरतपाक मुलाकात थी, रेड कार्पेट बिछाया गया, उनसे बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई, उन्हें अपनी सीट ऑफ़र की। ये CM KPK आप देख रहे हैं, उनके साथ बैठे हुए गुफ्तगू फरमा रहे हैं। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस पूरी मुलाकात में कहीं पर एक जगह CM KPK ने या KPK हुकूमत के किसी मिनिस्टर ने US एम्बेसडर से कोई प्रोटेस्ट रजिस्टर नहीं किया कि आप लोगों के डोनाल्ड लू ने या आप लोगों की हुकूमत ने या आपके मुल्क ने या आपकी रियासत ने हमारे मुल्क में ये किया है। नो प्रोटेस्ट वॉज रजिस्टर्ड, नथिंग एट ऑल, जस्ट एन एक्सचेंज ऑफ प्लेजेंट्रीज, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे, यही चल रहा था वहां पे। अच्छा जी, उसके बाद फिर CM KPK ने, अब मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो डुअलिटी है, जो डुअल फेसेस हैं, अवाम के सामने क्या पिक्चर रखी जाती है और फिर क्या किया जाता है बायलैटरल लेवल पे। वहां पर अवाम को ये कह रहे हैं कि ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं और हमें इनकी गुलामी नहीं चाहिए, और उनके साथ वहां पर बैठकर बात कर रहे हैं कि हम आपके साथ इक्तिसादी तरक्की को लेकर, तजारत को लेकर, तालीमी शराकत को लेकर, सरमायाकारी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। उसके बाद KPK का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने 36 गाड़ियां तोहफे में कबूल की जो अमरीकी सफ़ीर वहाँ पर लेकर गए थे उनको देने के लिए, और वो अतिया था जो कोविड-19 की वबा से मौसर तौर पर निमटने के लिए सहूलतों से आरास्ता गाड़ियाँ थी, वो भी कबूल कर ली। अच्छा चलो, ये भी कबूल कर लिया। मैं कहता हूँ कि आप जो भी करें, कोई एक प्रोटेस्ट भी रजिस्टर करा देते। आपने इतने लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया यहाँ पर अमरीका मुखालिफ बयानिया बिल्ड करके, कुछ तो कह देते, कोई इमरान खान की लाज रख लेते, वो जो कहता है कि जी अमरीका की गुलामी नहीं चाहिए। अमरीकी सामने आए थे, रेड कार्पेट बिछा के अपनी कुर्सी आप उनको दे, कुछ तो कहते यार, कुछ तो कह देते अमरीका के हवाले से, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं। अच्छा, अब यहीं तक बात रहती तो ठीक था, लेकिन इससे आगे अब मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जब हो गया है और KPK गवर्नमेंट मिल रही है अमरीकी सफ़ीर के साथ और उनसे 36 गाड़ियां भी ले रही है और उनको ये भी कह रही है कि आगे भी आपके साथ USAID के साथ काम करना चाहते हैं, और USAID ने जो स्पॉन्सर किया ये जो सड़क थी तोरखम वाली, उस पे उन्होंने जाके उनको दिखाना भी था, करना भी था, उसमें भी बीच में KPK गवर्नमेंट साथ इन्वॉल्व है, वो भी ये लोग कर रहे हैं। और उसके बाद फिर डॉक्टर शीरी मज़ारी ट्वीट क्या कर रही है, वो कहती है जी अमरीकी सफ़ीर और इसका गैंग तोरखम की राह में पाकिस्तान के हसास इलाकों पर परवाज करते हुए हेलीकॉप्टर में बाद में US एम्बेसडर को बिठाकर जब लेकर गए हैं, और USAID ने क्योंकि ये स्पॉन्सर की थी सड़क, 46 किलोमीटर ऑफ द रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द US गवर्नमेंट, और ये $87 मिलियन की प्राइस से बनी है ये जो प्रोजेक्ट था। और जो ट्रैवलर्स हैं जो इस पे अब सफ़र करते हैं, वो कॉस्ट तकरीबन आधी रहेगी है सड़क की वजह से। तो उधर एक तरफ उनका शुक्रिया अदा कर रही है KPK गवर्नमेंट, दूसरी तरफ डॉक्टर शीरी मज़ारी PTI की कह रही है अमरीकी सफ़ीर और इसका गैंग तोरखम की राह में पाकिस्तान के हसास इलाकों पर परवाज करते हुए ज़मीन का मुआयना कर रहे हैं, जबकि मौसूफ को सरकारी ब्रीफिंग भी मुयस्सर है। कौन दे रहा है सरकारी ब्रीफिंग वहां पर? और कदम रंजा होने को सुर्ख कालीन भी है, कौन दे रहा है रेड कार्पेट वहां पर? इन इलाकों में तो आम पाकिस्तानी भी कदम नहीं रख सकते। क्या हम गुलाम हैं? हम तो पता नहीं गुलाम है या नहीं, और हम तो हरगिज नहीं है, लेकिन या तो आप खुद बेवकूफ़ हैं या आप कौम को बेवकूफ़ समझते हैं कि आप एक तरफ खुद जैसे मर्जी उनके साथ ट्रीट करें और आप तरक्की की बात करें जो होनी भी चाहिए मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान अमेरिका, पाकिस्तान चाइना, पाकिस्तान रूस,
ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ جہاں پہ پاکستان کا فائدہ ہے وہاں پہ آپ کو بات کرنی چاہیے, لیکن کوئی اور کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں ملک دشمن ہے, یہ غدار ہے, یہ گمراہ ہے, یہ آپ کو اب ملک کو بیچ رہا ہے, خود مختاری بیچ رہا ہے. آپ خود کریں تو وہ ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اسی کے اوپر آپ سوال اٹھا دیتے ہیں کہ دیکھیں جی کیا ہم غلام ہیں. آپ ہی تو کر رہے ہیں, آپ ہی کی گورنمنٹ ہے کے پی کے میں, آپ کا ہی چیف منسٹر مل رہا ہے, اور پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کیا ہم غلام ہیں. پھر آگے فرماتی ہیں جی کیا بلوم یعنی کہ ڈونلڈ لو سے لے کر ڈونلڈ بلوم تک کا سفر, کیا بلوم وائس رائے ہے اور اس کا نام اور تکبر سب پر حاوی ہے. حکومت کی امریکی سازش کے ایجنڈے کا ایک اور نقطہ پورا ہوا. تو میرے خیال میں یہ جو ایویڈنس سامنے آ گیا نا کہ آپ ایک طرف خود سی ایم کے پی کے ان کو مل رہے ہیں, وہ تیمور جھگڑا صاحب ان سے وہاں پہ مل رہے ہیں, پلیزنٹریز ایکسچینج ہو رہی ہیں, مسکراہٹیں ختم نہیں ہو رہی ہیں, کوئی پروٹیسٹ آپ نے رجسٹر نہیں کیا کہ امریکیوں بڑی زیادتی کیا آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ, ہماری وفاقی حکومت کو ختم کر کے. گاڑیاں آپ ان سے تحفے میں لے رہے ہیں, 40 کلومیٹر کی سڑک جو انہوں نے بنائی ہے اس کا دورہ آپ ان کو کروا رہے ہیں. ریاست بھی آن بورڈ ہوگی ساتھ, لیکن آپ بھی آن بورڈ ہیں. دوسری طرف آپ عوام میں مسلسل نفرت بیچتے چلے جا رہے ہیں, مسلسل انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں, صرف اس لیے کہ آپ کی سیاست جو ہے وہ مزید جو ہے وہ زور پکڑے, اور اس کے لیے آپ ریاست کا نقصان کرنا چاہتے ہیں. اچھا اب یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے. پچھلے دنوں جو افسوسناک واقعہ ہوا سانحہ لسپیلا, جس میں ہیلی کاپٹر کریش ہوا, کور کمانڈر کوئٹہ اس میں شہید ہوئے, مزید فوجی افسران اس میں شہید ہوئے. اس حوالے سے ڈی جی ایس پی آر نے کیا کہا اور کیوں انہیں کہنا پڑا یہ سوال ہے, لیکن کیا کہہ رہے تھے سن. ڈی جی ایس پی آر یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سے ٹرولنگ ہوئی ہے, شہداء کا جو سانحہ ہوا ہے, واقعہ ہوا ہے, اس کے بعد جس طرح سے ٹرولنگ ہوئی ہے وہ بہت تکلیف دہ تھا. اینڈ آئی کین سینس کہ ان کی آواز میں بھی وہ تکلیف نظر آ رہی تھی, لیکن لوگوں کو نہیں نظر آتی ہے. جو صرف ون سائیڈڈلی سوچتے ہیں اور خود غرضی سے اپنے سیاسی مقاصد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, وہ تو عجیب و غریب ٹرینڈز بنا رہے ہیں ڈی جی ایس پی آر کے لیے اور چیف آف دی آرمی سٹاف کے لیے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں, بٹ ایٹ واٹ کاسٹ آپ ان کے خلاف ٹرینڈز چلا رہے ہیں. آپ ہی ان لوگوں کی تعریفیں کرتے تھے جب تک آپ حکومت میں تھے, ایک پیج سلامت تھا. اگر آپ حکومت سے نکل گئے ہیں تو کیا ریاست مٹ جائے, کیا ادارہ ختم ہو جائے؟ تنقید کرو, تذلیل, تضحیک, تحقیر, اور وہ بھی اس لیول کی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. شرم آ جاتی ہے دیکھ کے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اپنے ادارے کے ساتھ. بہرحال انہوں نے کہا کہ شہداء کا جو سانحہ ہوا تھا اس میں جو ٹرولنگ ہوئی ہے, شہداء کے خاندانوں کا بھی بڑا دل دکھ ہے اس سے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چینل پہ باقاعدہ کیمپین چل رہی ہے کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان لڑائی کرانا چاہتے ہیں. کون سے لوگ کرانا چاہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کرانا چاہتے ہیں جو ٹرینڈز بنواتے ہیں, یہ وہ لوگ کروانا چاہتے ہیں جو چیف آف دی آرمی سٹاف کے خلاف ٹرینڈ بناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا فال اس پہ بولتے ہیں. یہ وہ لوگ کرنا چاہتے ہیں جو ڈی جی ایس پی آر کے خلاف اس طرح کے ٹرینڈز بنواتے ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ وہ ٹرینڈز کیا ہیں. اب ایک بچہ جو اس ٹرولنگ کا حصہ تھا, چھوٹا بچہ ہے 17-18 سال کا, اور گمراہ کرتے ہیں اس طرح کے بچوں کو. اس نے آ کے پھر شرمندگی کا اظہار کیا, اور اس نے کہا, بتا رہا ہے وہ کہ کہاں سے میں نے انسپریشن لی ہے. سنیں. السلام علیکم, میرا نام محمد منیب کیانی ہے. میرے فادر کا نام فاروق نعیم کیانی ہے. میں پی ٹی آئی ایس ایف انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا سینئر ڈیپٹی کنوینئر رہا ہوں 2 سال کے لیے. اور کل میں نے 2 ٹویٹس کیے, جس میں پہلا ٹویٹ یہ تھا, جس میں ایک ٹویٹ میں نے خود جنریٹ کیا تھا اور دوسرا میں نے کاپی پیسٹ کیا تھا ایز اٹ از, پورا کاپی اور پیسٹ کر کے میں نے اس کو ٹویٹ کر دیا تھا. میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی, اور یہ غلطی کچھ لوگوں کی وجہ سے انفلوئنس میں آ کر ہوئی, کچھ لوگوں سے انسپائر ہو کے ہوئی, جن میں جہاں سے میں نے انفارمیشن لی وہ ایک سولجر اسپیکس کا پیج تھا, ایک ازما خان پی ٹی آئی پیج تھا, اور ایک سبینہ کیانی پیج تھا, اور ایک عمران راز خان پیج تھا, جن سے میں نے یہ ساری انفارمیشن لے کے جو ٹویٹ میں نے جنریٹ کیا, اور وہ میری بہت بڑی غلطی تھی. اب اس نے لکھا کیا تھا ٹویٹر پہ؟ اس نے لکھا تھا کہ یہ جو ہیلی کاپٹر سانحہ ہوا ہے اس میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں, شہید کا پتہ نہیں لفظ بھی استعمال کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اس نے کہا تھا اگر اس میں وہ لوگ شامل تھے جو بیرونی سازش کا حصہ تھے تو پھر کوئی اس طرح کی بات تھی کہ ٹھیک ہو گیا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دی ایگزیکٹ ورڈس, لیکن اس سے زیادہ شرم کی بات کوئی ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ شرم کی بات کوئی ہو سکتی ہے جو لوگ ایسے بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں.
जो लोग इस प्रोपेगेंडा, इस कैंपेन, इस मिलिशियस कैंपेन के पीछे, उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। थोड़ी सी भी गैरत हो, थोड़ा सा भी जज्बा हुब्बुल वतनी हो, तो इस हद तक नहीं गिरते हैं कि वो लोग जो वतन के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, आप उनके बारे में इस तरह की बात करें, उनके बारे में इस तरह का ट्वीट करें। फिर एक और वाकया मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये ड्रोन हुआ पिछले दिनों एमन ज़वाहिरी, उसमें जाबाक हुआ अफगानिस्तान में अलकायदा का अभी जो सरबराह था उसामा बिन लादेन के बाद लोगों ने यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हुए बाकायदा तौर पर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि शायद ड्रोन पाकिस्तान से उड़ा था। फॉर गॉड सेक यार, अमरीकी मीडिया खुद क्लेम कर रहा है कि किर्गिज़स्तान से एक एयरबेस है अमेरिका की, वहां से उड़ा था। ये अमरीकी मीडिया खुद क्लेम, और सिर्फ इसलिए कि आप इस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप को बदनाम करना चाहते हैं, उन्हें गंदा करना चाहते हैं, उनकी तज़हीक, उनकी तहकीर करना चाहते हैं। आपको कोई कौमी, चले आपको उनका तो ख्याल नहीं है, वो फर्द वाहिद हैं, गो के वो इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको रियासत का, कौमी सलामती का भी कोई ख्याल नहीं है। मुल्क के ऊपर जो उंगलियां उठेंगी, हिंदुस्तान क्या बात करेगा, इजराइल क्या बात करेगा, बैनुल-अक़वामी दुनिया इसको किस तरह से लेगी कि पाकिस्तान के अपने अंदर से ये सवाल उठ रहे हैं कि जी शायद पाकिस्तान से ड्रोन उठाए, सिर्फ इसलिए कि आपके सियासी नैरेटिव को पॉलिटिकल माइलेज मिलती है। यू आर प्लेइंग विद द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग? और DGISPR को इस पर भी वजाहत देनी पड़ी कि कोई ड्रोन पाकिस्तान की सरजमीन से नहीं उड़ा है। ये भी सुन, रेड लाइन क्रॉस मत करें, कुछ शर्म करें, कुछ थोड़े से जो है ना अपने अंदर अगर थोड़ी सी पाकिस्तानियत भी है तो आपके ज़ाती इख्तलाफात, आपके सियासी इख्तलाफात को इस हद तक ना लेकर जाएं कि जिससे रियासत पाकिस्तान को, इसकी सालमियत को, इसकी खुद मुख्तारी को ठेस पहुँचे, ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर। लेकिन लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं, लोग ख्याल नहीं कर रहे हैं, लोग इस वक्त सिर्फ अपनी सियासत को देख रहे हैं, लोग बहुत खुद गर्ज हुआ है इस वक्त, और ये बहुत ही काबिल अफसोस है। मेरे साथ हैं सलीम मांडवी वाला साहब, पाकिस्तान के रहनुमा। मांडवी वाला साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे याद आया कि अभी ये केपी के गवर्नमेंट के हवाले से मैं बात कर रहा था कि उन्होंने रेड कार्पेट बिछाया अमरीकी सफ़ीर के लिए, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई, 36 गाड़ियों का तोहफा कबूल किया। वहाँ पर वो USAID ने जो $87 मिलियन में प्रोजेक्ट बनाया था सड़क का, वो भी उनको दिखाया गया। CM KPK ने मजीद कहा जी कि आपके साथ इक्तिसादी शराकतदारी, सरमायाकारी करना चाहते। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ बैरूनी साजिश की बात हुई, नैरेटिव बिल्ड हुआ, कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि ये कुछ हुआ है और हम वाकई इतना कमज़ोर मुल्क हैं, कमज़ोर फौज हैं, कमज़ोर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद, कि डोनाल्ड लू के कहने पे यहाँ पे तख्ता उलट गया हुकूमत का, ये नैरेटिव बनाया गया। मुझे याद पड़ता है द लास्ट टाइम यू वर विद मी इन माय शो, आपने कहा था कि आपके असद मजीद साहब से ज़ाती ताल्लुकात हैं और असद मजीद ने मरासले में वो कुछ लिखा ही नहीं जो PTI क्लेम करती रही है। तो आज मुझे तो लगता है कि आपकी बात को, जो आपका आर्ग्यूमेंट था, जो आपका क्लेम था, उसको तकवीयत मिली है जब KPK की हुकूमत खुद डोनाल्ड ब्लूम को बुला के रेड कार्पेट दे रही है और इस तरह की सारी बातें कर रही है, और प्रोटेस्ट रजिस्टर ही नहीं किया, कोई एहतजाज दर्ज नहीं किया अमरीकी सफीर के साथ। मांडवी वाला साहब। साहब देखें, ये बड़े अफसोस की बात है कि आप लोगों से झूठ बोलते हैं, आप गलत नैरेटिव लोगों को बताते हैं और लोग उसको बिलीव करते हैं बिकॉज यू आर अ लीडर एंड यू लीड सो मेनी पीपल। ये झूठ देखें, ये झूठ कभी भी रिजल्ट नहीं लाता और इवेंचुअली यू गेट एक्सपोज्ड फ्रॉम ऑल दिस। और मैं तो इसलिए वो बात जो मैंने लास्ट आपके शो पे की, वो इसलिए कि इनके खुद जो फॉरेन रिलेशंस के आदमी हैं PTI के, उन्होंने खुद उसको लू को लेटर लिखा, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, कि जी हम यूनाइटेड स्टेट से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं एंड देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी कोई बात है नहीं। यहाँ आप जलसों में अमेरिका को गालियाँ देते हैं, अमेरिका को बुरा भला कहते हैं, इस गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड कहते हैं, हालांकि हटाने वाले इमरान खान को हम हैं। कोई गवर्नमेंट नहीं आई, कोई बाहर से आदमी नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई कि जी इनको हटाया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइप के नैरेटिव जब आप देते हैं तो वो एक कहावत है ना, आप थूक के चाट रहे हैं। तो आप यही काम कर रहे हैं कि जो अपना नैरेटिव है उसको आप प्रूव कर रहे हैं लोगों को कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोगों से और ऐसी कोई बात नहीं है और अमेरिका के साथ
वो अमेरिका की जो कांग्रेसमैन आई थी उनको इन्होंने बनी गाला में रिसीव किया, उनको होस्ट किया, उनसे मुलाकात की। अभी आप जो मुझे केपीके का बता रहे हैं, एम्बेसडर को बुलाया, तो ये देखें, ये सारी चीजें प्रूव करती हैं एक आदमी झूठ बोलता है, अपने वोटर्स के साथ झूठ बोलता है, अवाम के साथ झूठ बोलता है, और वो नैरेटिव जो है लोग सुन रहे हैं और उस पर यकीन कर रहे हैं। तो ये मतलब बड़ा दुख होता है चीजें देख के ना, कि आप किस किस्म की सियासत कर रहे हैं और आप किस किस्म के काम कर रहे हैं। इट्स रियली सैड, स्पेशली लीडिंग। अर्ज करूं मांडवीवाला साहब, मैं ज़ाती तौर पे अर्ज करूं, हम कौन सा सारे जो है ना वो हर वक्त सच ही बोलते हैं? सियासतदान, बहुत सारे सियासतदान है जो झूठ बोलते हैं। मैं एक बात करने लगा हूं, मैं बड़ा ऑनेस्टली एक खुलूस दिल के साथ बात करने लगा हूं। मैं हमसे मुराद है कि हम सब मिन हैसुल कौम, इस कौम मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, लेकिन कुछ रेड लाइन्स होती हैं। बहुत से सियासतदान अपनी सियासत के लिए बहुत कुछ कह जाते हैं जो अमली तौर पर नहीं होता, बट व्हेन इट कम्स टू द नेशनल सिक्योरिटी, आपके मुल्क की बात है, आपके मुल्क के प्राइड की बात है, आपके मुल्क के इमेज की बात है। पहले आपने बैरूनी साजिश का बयानिया बिल्ड किया, उसके बाद आपने ड्रोन के हवाले से एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, वहाँ पर शोहदा जो है उनके हवाले से ट्रोलिंग हुई, शोहदा की फैमिलीज का दिल दुखा। तो ये तो दिस इज क्रॉसिंग द रेड लाइन। एहतेशाम साहब, आई टोटली एग्री विद यू। और मैं देखें, झूठ की बात ये नहीं कर रहा, ठीक है सियासत में सभी लोग झूठ बोलते हैं, मगर ये कुछ ऐसा झूठ है विच इज वेरी डैमेजिंग फॉर पाकिस्तान, विच इज वेरी डैमेजिंग फॉर अस। देखें, हम एक तरफ कहते हैं कि हर मुल्क से हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हर मुल्क से हम डील करना चाहते हैं, हर मुल्क के साथ हम ट्रीट करना चाहते हैं, हम किसी के साथ बुरे ताल्लुकात नहीं चाहते। और जो एक हमारा एलआई है 1960 से जब से पाकिस्तान बना है, उसको आप बैठ के गालियां देना शुरू कर देते हैं कि जी हमारी लोगों को मरवा दिया इसने, हमें जंगों में धकेल दिया, हमें ये कर दिया, हमें वो कर दिया। और दूसरी तरफ आप उनको रिसीव करते हैं, उनको वेलकम करते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर उनको बुलाते हैं। ये क्या है? ये व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? तो ये मतलब देखें, अंटिल वी स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस दैट इज गोइंग ऑन, और इससे नुकसान किसको होता है? आपको पता है, जब ये हो रहा था सब कुछ, तो मुझे अमेरिकन एम्बेसी से फोन आते थे पॉलिटिकल सेक्रेटरी के कि मिस्टर सलीम, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट हैव वी डन? मतलब वेयर हैव वी ट्राइड टू कॉल एनीबडी, कन्विंस यू गाइज टू रिमूव इमरान खान? मैंने कहा नो, nobody has called, nobody has asked, nobody has met। वो हम वैसे अपनी पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी के लिए अमेरिकनों से मिलते थे, तो आपने उसको चला दिया। इनके तो खुद मिनिस्टर होस्ट करते रहे उनको घर पे। मैं जानता हूँ जिन्होंने अच्छा, ये भी आज भी आपने बड़ी खबर दी, बड़ी बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आपने कहा है कि अमेरिकन एम्बेसी से उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी कॉल करके आपसे पूछते रहे हैं कि भाईजान ने बताया हमने किया क्या है। And I can give you their names if you want. You can call them and ask them, were they calling me or not, and asking me what is going on. Can you give me the names on air? No, I will give it to you. It doesn't look nice to disclose names. I'll send it to you on WhatsApp. Okay. I have nothing to hide. Okay. But what I'm telling you is that you are insulting yourself. ना, आप अपने आप को, अपने मुल्क को खराब कर रहे हैं बिला वजह, जबकि किसी मुल्क ने ऐसी कोई साजिश की नहीं। और मैंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर साहब थोड़ा जी बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है आपने बोला था। अच्छा, थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं। जी आप कंप्लीट कर लें, आप जो कहना चाह रहे हैं पार्लियामेंट में। मैंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि द डे पीटीआई बिलीव्स कि वी हैव ऑपोजिशन हैज रिमूव्ड देम, एवरीथिंग विल बी ओके एंड दे विल करेक्ट देयर पोजीशन, दे विल स्टार्ट टू डू व्हाट दे नीड टू डू। बट इफ दे रियली बिलीव कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज रिमूव्ड देम, बिलीव मी, they are sadly mistaken। अगर आज इनको ये रियलाइज नहीं होता, जो कि मुझे पता है। ठीक है। अच्छा मानवीवाल साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई ने जो जलसे का ऐलान किया था, वो जलसे का मुकाम तब्दील करके लाहौर में कर दिया है। पहले इस्लामाबाद में होना था, अब वो लाहौर में कर दिया है। लाहौर में इस वजह से क्योंकि वहाँ पर उनकी हुकूमत है पंजाब में अब जी। तो अब अगर मिसाल के तौर पर वहाँ पर वो जलसा धरने में बदलता है और समहाउ पीटीआई ये फैसला करती है, क्योंकि फवाद चौधरी का आज का भी एक स्टेटमेंट था जिसमें वो कह रहे थे कि 1 माह का
وقت جو ہے ہم دے سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم مزید انتظار نہیں کریں گے. وہ اسمبلیز توڑ دیتے ہیں مثال کے طور پہ, اسمبلیز توڑ دیتے ہیں, تو پھر وفاق کی یا آپ لوگوں کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کچھ نہیں, توڑ دیں, الیکشن ہو جائیں گے دوبارہ جیسے ابھی ہوئے ہیں اور جیسے ابھی ہو رہے ہیں. نیشنل اسمبلی کے 120 ممبر ان کے چلے گئے ہیں, ابھی 10-10 کر کے الیکشن ہوتے رہیں گے, نئے ممبرز آتے رہیں گے. یعنی کہ مدت پوری کرے گی وفاقی حکومت آپ کہہ رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ سی اینی ریزن وائی ناٹ. اگر اسمبلیاں وہ توڑتے ہیں, ویسے تو ایک سوال ہے کہ وہ توڑیں گے نہیں توڑیں گے, الیکشن کمیشن دو صوبوں میں اپنی حکومت چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے, پنجاب میں دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے پورے پنجاب میں. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ, اور یہ مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ ابھی یہ جو معاشی بحران تھا, ڈالر میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کچھ کمی آ رہی ہے اس کی قیمت میں, عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں بھی کمی آئی ہے. خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ 14 اگست کو پرائم منسٹر تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں گے, متوقع ہے, تو ہوگا اعلان؟ دیکھیں, یہ تو گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ if they feel کہ ہمیں سستا تیل مل رہا ہے کہیں سے, تو why not, we will pass it on to the people of Pakistan. We are supposed to do that. کیوں نہیں؟ یہ تو دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ آئل پرائسز بڑھانا نہیں چاہتی, کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ بجلی کی پرائسز نہیں بڑھانا چاہتی. بٹ آبویسلی جب آپ کا اتنا خسارہ ہوگا, آپ کا اتنا ڈیفیسٹ ہوگا, تو وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ اتنی بلینز کی سبسڈی دیں. 4 مہینے 5 مہینے جو انہوں نے پرائس نہیں بتائی, آپ کو پتہ ہے کتنا نقصان ہوا ہے ملک کو؟ اوور 500 بلین. تو اگر اس قسم کا آپ اکنامک ڈیمیج کر جائیں گے ملک کو, تو کہاں سے سنبھلے گا بھائی؟ ابھی تو 3 مہینے آپ سنبھال ہی رہے ہیں اس سچویشن کو جو یہ نقصان پہنچا کے گئے, اوٹ پٹانگ ڈیسیشنز لیتے رہے, اور آپ ان کے لوگوں سے بات کریں تو وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم تو سمجھاتے ہیں کہ یہ مت کریں, اس سے بھی فردر ڈیمیج دا سچویشن. نہیں جی, پولیٹیکلی یہ صحیح نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا. تو دیکھیں, یا پالیٹکس کریں یا اکانومی چلائیں, یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی. اکانومی کو آپ نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے کہ اس کو سنبھلتے ہمیں ٹائم لگ جائے گا. یہ کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں, کتنا ٹائم لگے گا؟ اور کوشش تو ہے کہ بائی اینڈ آف دس ایئر وی اسٹیبلائز. بٹ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ اٹ از ناٹ اے کوشچن آف پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این. نوبڈی شوڈ ڈو دس. نوبڈی شوڈ ڈیمیج دی اکانومی آف پاکستان. یہ اگر آپ کرتے ہیں تو یو آر ناٹ فیتھفل ٹو دس کنٹری, یو آر جسٹ ڈوئنگ یور پالیٹکس. بہت شکریہ, بہت شکریہ سلیم مانڈوی والے صاحب. ہمیں جوائن کرنے کے لیے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اگلے سیگمنٹ. ویلکم بیک ٹو آواز. مجھے جوائن کیا سینئر صحافی سعید قائد صاحب نے اور سینئر تجزیہ نگار شیخ وقاص حکم صاحب نے. قاضی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ ہم نے دیکھا ڈاکٹر شیری مزاری کا ٹویٹ, اسی پہ میں ڈسکشن کر رہا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر اور اس کا گینگ طورخم کی راہ میں پاکستان کے حساس علاقوں پر پرواز کرتے ہوئے زمین کا معائنہ کر رہے ہیں. ان کو سرکاری بریفنگ بھی دی گئی ہے, سرخ قالین بھی بچھایا گیا. کیا ہم غلام ہیں؟ وہ کر کون رہا تھا وہاں پہ, دے کون رہا تھا یہ سب کچھ؟ لیکن یہ اپنی گورنمنٹ ہے وہاں پہ. لیکن اس بات میں اگر آپ غلام ہیں, جو کہ آپ ہیں, تو بھئی آپ نے کیا کیا اس غلامی سے نکلنے کے لیے؟ آپ مطلب یہ کوئی ہمیں ایسی اطلاع دے رہے ہیں جو کوئی نئی اطلاع تھی. جب آپ اپنے ملک میں ان کے اداروں کے بغیر ایک ٹیکس لگا نہیں سکتے, ایک ودڈرا نہیں کر سکتے, تو پھر اس میں غلامی کا سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ وہ کسی اور غلامی کی بات کر رہی ہیں. کیا غلامی مثلا؟ وہ جو انہوں نے نیریٹو بلڈ کیے. نیریٹو بلڈ, دیکھیں بات یہ ہے کہ معاشی غلامی کی بات تو ہے اپنی جگہ پہ, وہ درست کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کے کہنے پہ یہاں پہ تحریکیں عدم اعتماد ہوئی, حکومت کا تختہ الٹ گیا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس کو کریں, کوئی کمیشن وغیرہ بنا دیں اس پہ, مگر سوال یہ ہے کہ جب معاشی غلامی آ جاتی ہے تو سیاسی غلامی کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. جب جس طاقت کے ہاتھ میں آپ کی معیشت ہے, سیاست کی کیا اوقات ہے؟ چلیں, وہ بھی میں آپ سے ہو سکتا ہے کسی حد تک اتفاق کرتا ہوں, اور بالکل کرتا ہوں. معاشی غلامی ایک دس از اے فارم آف غلامی, بالکل صحیح ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا ہے یہ مجھے بتائیں نا. انہوں نے بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں کیا آج تک کسی گورنمنٹ نے یہ کوئی بیٹھے ہیں, کوئی کمیشن بنایا ہے, آپ کے پاس اب $150 بلین کا قرضہ ہونے جا رہا ہے, آپ اپنی گروی رکھ چکے ہیں اپنی ساورینٹی آپ کی جو ہے, تو اس پہ کسی حکومت نے آل آف دیم کیا کچھ, بلکہ الٹ کیا ہے.
ہمیں ان کے ہاتھ میں یعنی ہمارے پاؤں میں ان قرضوں کی بیڑیاں ڈال کے ہمیں اپاہج بنا کے معذور بنا کے ہر دور میں ان کے آگے پھینک دیا اور ہمیں گلہ کری جا رہے ہو یعنی وہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہم غلامی ٹرولنگ کس نے کی ہے کیا سانحہ لسبیلا پر ٹرولنگ کس نے کی؟ دیکھیں جی اب یہ تو ایلیگیشن اور کاؤنٹر ایلیگیشن ہو رہی ہے. اب اس طرف جو ہے جو پی ٹی آئی والے وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کی ہے, وہ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی نے کی ہے. لیکن وہ جو ایویڈنس سامنے ہے, بچہ پکڑا گیا جس نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے, وہ جن اکاؤنٹس کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے اس کو کریں, اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اس کو مطلب اس کا کیا, اس کے کوئی 40-50 میرا خیال ہے اس کے فالوور تھے. بات یہ ہے کہ یہ ہمیں کس لیکن وہ ایک بچہ تھا نا جو پکڑا ہے, ایک بچہ پکڑ اس طرح کے 50 فالوور والے. اب سوشل میڈیا ایک ایسی ماچس کی ڈبیا ہے جو بندر کے ہاتھ میں آ چکی ہے, ایک ایسا اسطرہ ہے جو بندر کے ہاتھ میں ہے. تو اس بندر کو قابو کس نے کریں قابو؟ لا کیا ہے, ایف آئی اے کا جو سائبر ایکٹ ہے وہ کدھر سو رہا ہے, کمیٹی بن گئی ہے. ہاں تو کریں, نکالیں اس کو. مگر سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ ان جو نان ایشوز میں نہ پھنسائیں. اس ملک میں ایک خوفناک بڑی معاشی بربادی بیرسٹر صاحب آ رہی ہے. میں باہر نکلتا ہوں, لوگ ہم سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے اپنی عام آدمی کی معیشت دیکھیں, ہمیں کدھر لگایا ہوا ہے, رجیم چینج ہوگی, رجیم نہیں ہوگی, رجیم ہمارے لیے تو پہلے دن سے رجیم چینج ہے. یہاں اینٹی پیپل. میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, سب سے بڑی جو غلط ہے نا یہ کرپشن کا نیریٹو ہے اور نظام بددیانت ہے. جب نظام بددیانت ہو تو جتنا مرضی دیانتدار بندہ اوپر بٹھا دو. when the system is rigged in favor of 1% and 99% لوگ جو ہیں اس کے سفرر ہوں, تو یہ بیانیہ ہی غلط ہے. نظام بددیانتدار نظام چاہیے, وہ نہیں ہے. 4.25 سال میں عمران خان نے اپنی حکومت میں اس بددیانت نظام کو بدلنے کی کوشش کی. میں تو کچھ بدلا. پہلی بات تو یہ کہ خان صاحب نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ پہ پوری طرح یقین رکھتے ہیں اور نظام سرمایہ داری میں ہم لوگوں کی فلاح کرتے ہیں. یہ وہی نظام ہے جس پہ نواز شریف صدق کے دل سے یقین رکھتا ہے اور پیپلز پارٹی صدق کے دل سے یقین رکھتی ہے. سو آئی بلیو کوالیٹیٹیولی دیر واز نو چینج. ہاں ایک بات تھی, لوگ بیزار ہو گئے تھے. 77 سے دیکھ رہے ہیں ہم ان کو اور کھلواڑ مچایا ہوا تھا انہوں نے. تو لوگوں نے کہا یار آؤ آپ بھی دیکھ لو, آپ بھی آ جاؤ, لیٹس چینج اٹ. میں بھی ان میں شامل تھا کہ یار یہ جو ایک ڈرامہ لگا ہوا ہے, ایک پیسیوٹی ہے. 1977 5 جولائی کے مارچ لا کے بعد, ذوالفقار علی بھٹو کے ڈیبیکل کے بعد, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ڈی پولیٹیسائز سماج تھا. ووٹ برادری, ارائیں, گجر, فلاں, اس میں چل رہا تھا. تو چلو موقع مل گیا نا, عمران نے آ کے ایک نئی ڈائمنشن دی. موقع ملا, ان کو موقع ملا. پھر کیا کیا؟ آپ کہہ لیں 3.5 سال کا. پھر کیا کیا 3.5 سال میں؟ کیا یار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کیا کوئی بھی کیا کرے. عمران خان, پہلی بات تو یہ کہ جب میں نے پہلے بھی آپ کے کم از کم فروغ نسیم کی جگہ کسی اور کوئی وزیر قانون لگا دیتے, کوئی جوڈیشل ریفارمز ہی ہو جاتے, لیگل ریفارمز. کوئی تحریک انصاف نام تھا نا. بات یہ ہے جب 88 میں مثالیں اس لیے نہیں دے رہا کہ میں دونوں کو کمپیئر, 2 wrongs do not make one right. بات یہ ہے کہ جب بھی یہ آتے ہیں کمپرومائز کر کے آتے ہیں. 88 میں آئیں بے نظیر, ہم نے مارے کھائیں, ذوالفقار علی بھٹو کے نعرے لگائے. پتہ چلا جی وزیر خارجہ بھی اپنی مرضی کا نہیں لگا سکتے, وزیر تو یہ جب کمپرومائز کر کے آتے ہیں. اب آج کیا ہے, آج کی ڈسپنسیشن میں کیا ہے, کتنا با اختیار ہے میرا پرائم منسٹر, ہے یا نہیں ہے؟ ٹیل می. یا اس سے پہلے کتنا تھا, یا کسی نے اگر اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک بات ہے, میں یہ بات کہتا ہوں کہ کاش ایک دفعہ میں یہ دیکھوں. میرے خیال میں ان کو انڈیپینڈنس چاہیے بھی نہیں اتنی. whoever sits on the seat of the prime minister, be it شہباز شریف, be it عمران خان, ٹھیک ہے, وہ میرے خیال میں پھر کہتے ہیں کہ بس اب یہاں پہ ہم پہنچ گئے, کافی ہے, خوش ہیں. ایک بات کر سکتے ہیں, میں کہوں بھائی میں پرائم منسٹر ہوں, مجھے میرا یہ اختیار فلاں جو ہے وہ مجھے اختیار نہیں دے رہا, میں ریزائن دے کے گھر جا رہا ہوں. کبھی ایک دفعہ سنا آپ نے؟ نہیں سر. جس وقت وہ نکال لیتے ہیں. آپ کا خیال ہے اتنا ہی آسان ہے کرسی چھوڑنا؟ جب بندہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے, چھڑوا تو وہ لیتے ہیں, جس دن چھڑوانا ہو یوں چھٹ جاتی ہے. وہ تو پھر جب آنی لکھی ہو آئی جاتی ہے. تو یار بندہ فائٹ طریقے سے چلا جائے, خود بندے کا دل نہیں کرتا نا پھر چھوڑنے. احتشام صاحب, عمران خان صاحب نے انہی مثالوں پر ہو بہو عمل نہیں کیا جو ماضی کی تھی. میں تھوڑا سا عمران کو میں ضرور اس میں دوں گا. کیا خان نے کھینچا؟ کیا کھینچا؟ خان نے یہ جو تھا نا, یہ انٹینشنل تھا یا ان انٹینشنل تھا. ایک کام ہوا خان کے دور. کیا وہ یہ ہوا کہ جو چیزیں, جو باتیں, جو کھیل بیہائنڈ دی ڈورز ہوتے تھے, جو کہ دیوار کے پیچھے پس دیوار کھیل چلتی تھی, وہ یہ ٹیکنالوجی تھی یا زمانہ بدلا ہوا تھا, وہ گندا لینن چوک میں دھویا گیا اور عوام نے دیکھا کہ سنا, ہر چیز سامنے کھل کے سامنے آ گئی. یہ عمران, یہ ایک دس واز دی ریزلٹ, یہ کوئی انٹینڈڈ تھا یا ان انٹینڈڈ تھا,
मैं इस पे अपनी कोई क्वालिटी यानी वैल्यू जजमेंट नहीं देना चाहता, मगर आज का ये दौर और 3.5 साल और अब जो हो रहा है, इसमें एक बात कहते हैं ना, स्वीट आर दी यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, तो उसमें जो अच्छी बात हुई है वो ये हुई है कि आज बहुत कुछ वो चीज़ें, कुछ अगर किसी को गलतफहमियाँ भी थी, ये पार्लिमानी जमहूरियत होती है, ये जमहूरियत जो है चलती है, बार बार आती है तो उसके बाद बड़ी पुख्ता हो जाती है, ये सारा फ्रॉड और खेल था, ये मेरे ख्याल में ऑब्वियसली। लेकिन ये जो भी निज़ाम है सबको काबिल कबूल है, इक़्तिदार दे दो, कुर्सी पे बैठा। सबको नहीं, हुक्मरान तबके को, इनको बड़ा काबिल कबूल है। उसकी क्या वजह है? उन्हीं की बात कर रहे हैं ना हम कैसा। देखे ना वो क्या कहा उसने, हुस्नी मुबारक का लतीफ़ा क्या था, मैंने पहले भी सुनाया आपको। यार आप तो हमें मौके नहीं देते, आप तो डिक्टेटर हैं। कहते हैं नहीं भाई, मेरे बाद मेरे 2 बच्चे हैं, उनमें से किसी एक को रख लो। सही। तो यही है ये ना पार्लिमानी जमहूरियत। सही है। तकरीबन 1700 बंदे हैं जो 42 साल से वापस। शेख साहब हमारे साथ हैं, शेख वकास अकरम, बहुत शुक्रिया शेख साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शेख साहब ये फरमाइएगा कि अब ये जो पहले इसी पे अपना कमेंट दे दें, जो शुरू में हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ये हेलीकॉप्टर सानिया पे जिस तरह से ट्रोलिंग हुई DGISPR का, उस पर भी एक स्टेटमेंट आया, उसके बाद फिर हमने देखा एक बच्चा, उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट भी सामने आ गई। फिर ड्रोन के हवाले से मैं बाकायदा तौर पर मीडिया के कुछ बड़े नामों को जानता हूँ जिन्होंने ये नैरेटिव इस्टेब्लिश किया है सोशल मीडिया के ऊपर कि जी ड्रोन और डॉलर का कोई रिश्ता है, और ये तासुर देने की कोशिश की है कि जो ड्रोन अटैक में अमीन ज़वाहिरी जांबाक हुआ है ये कोई पाकिस्तान का इसके अंदर हाथ था, जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया खुद क्लेम कर रहा है कि ये किर्गिज़स्तान से एयरबेस है एक अमेरिका की, वहाँ से उड़ा था, और उसके ऊपर भी DGISPR को फिर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी आके। और उसके अलावा जो ट्रोलिंग हुई है वो एक अलहदा बात है। तो क्या हम सही सिमत में जा रहे हैं? इस तरह हम रियासत को मजबूत कर लेंगे या सिर्फ सियासत ही मजबूत करनी? देखिए एहसास साहब, ये जो ट्रोल्स है या जिन लोगों का आपने जिक्र किया है, जिन सहाफ़ियों ने बाकायदा तौर पर नैरेटिव बिल्ड किया है, ये तो सियासत से एक अलग ही एक मामला है। ये सिर्फ सियासत वाला मामला तो है नहीं। किसी क्या करनी है अपने पेट के खिलाफ एक झूठा नैरेटिव बिल्ड करके। देखें, एक अजीबोगरीब दौड़ सोशल मीडिया के इस दौर में शुरू हो चुकी है। हर सहाफ़ी चाहता है या हर आदमी जो कि व्लॉगर है या कोई ब्लॉगिंग करता है, वो ये चाहता है कि वो लोगों से इम्तियाजी नजर आए, क्योंकि हजारों लाखों लोग सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। वो पंजाबी में कहते हैं बग्गा का बनना है, मतलब है कि आप सारे लोगों में से इम्तियाजी नजर आए, और उस लिए वो रज के उन्होंने ऐसी कोई बात करनी होती है जो बात दूसरे और उसमें कोई ऐसी सनसनी पाई जाए जिससे उसको फौरी तौर पे सोशल मीडिया में पजीराई मिले। और हमेशा पजीराई आज के अदवार में मिलती है कंट्रोवर्शियल चीजों को, कंट्रोवर्सी को, ऐसी चीज जो हट के हो, ऐसी चीज जो सनसनी पैदा करे। तो ये बदकिस्मती है कि लोग अपने फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट्स और यूट्यूब अकाउंट से कई दफा माल कमाने के लिए, और वो माल सिर्फ कोई यूट्यूब की तरफ से या चैनल की तरफ से, माल बहुत हॉबीज है जो इस मुल्क के खिलाफ है, इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। और हमारे नादान ये जो दोस्त हैं, ये उन लोगों के हाथों में खेलते हैं और फिर ये अपने आप को एक सूडो इंटेलेक्चुअल के तौर पे सामने पेश करते हैं। तो थ्योरी इनके पास है, शायद किसी के पास नहीं थी। तो ये रियासत दुश्मनी है, ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ साजिश है, और चाहते ना चाहते हुए भी ये लोग उसमें इस्तेमाल हो जाते हैं, सिर्फ अपने आप को लोगों से इम्तियाजी करने के लिए, चंद टके कमाने के लिए, और ये बताने के लिए कि हम को बड़े समझदार लोग हैं। तो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत शर्म की बात है। मगर बहरहाल ऐसे है, अमेरिका जैसे मुल्कों के अंदर बहुत से ऐसे टूल्स हैं जिसमें ये चीजें पकड़ी जाती हैं, इस पर सजाएं होती हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये अभी ये यलगार हुई है और बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए स्टेट को भी समझ नहीं आ रही भाई नादे नाल करना की है, नानू काबू किमें करना है। सोशल मीडिया को काबू तो नहीं किया जा सकता, हाँ, मगर स्ट्रेटेजाइज किया जा सकता है। वायलेशंस अमेरिका के अंदर, रशिया के अंदर, यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर बड़ी सख्त सजाएं हैं, बड़ी क्लियर सजाएं हैं। इतने जैसे ऐसी सजावां की गल करते हैं, उससे लगे ऑपोजिशन को तकलीफ हो जाती है, और या फिर कोई ना कोई जजमेंट अदालत में चला जाता है और वो कहते हैं जी कि कोई ना कोई फैसला आ जाता है। अब आप अदालत के उसमें भी बात नहीं कर सकते फैसले के, मगर सारी दुनिया में इन चीजों को रोकने की मुल्क की आलमियत सबसे है। तो अनफॉर्चुनेट, इसका कोई इलाज नहीं है, फिल वक्त एंड फिल फॉर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये फरमाएगा कि अब एक कमेटी भी बन गई है जिसमें मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं, ख़ास तौर पे हेलीकॉप्टर वाक़े पे जो ट्रोलिंग हुई थी, जिसे कहते हैं जी शोहदा की फैमिलीज़ का दिल बड़ा दुख है,
उसके बाद फिर ये भी मैं देख रहा था कि बाकायदा तौर पर ये नैरेटिव भी बिल्ड करने की कोशिश की गई कि जी सदर पाकिस्तान वहाँ पर जाना चाहते थे लेकिन वफाकी हुकूमत ने उनको जाने नहीं दिया या कुछ माहौल ऐसा पैदा किया जिसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं जा सके। तो आप भी सियासतदान भी रहे हैं, अभी भी आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आप मुझे फरमाइएगा कि अगर सदर पाकिस्तान जाना चाहता है किसी जगह पर तो उसको रोक सकती है वफाकी हुकूमत? देखें जी, पहली बात तो ये है कि मैं थोड़ी तस्वीर कर दूं, मैं सियासतदान रहा नहीं हूँ, मैं इस वक्त भी सियासतदान हूँ जिसको आपने अच्छा, मैं अभी आपको तज्जिया निगार के तौर पे लिया हुआ ना, तज्जिया निगार के तौर पे लिया हुआ सर। ये मतलब नहीं है कि मैंने सियासत छोड़ दी है। अच्छा, मैं ठीक है सर, बिल्कुल सर, माजरत। वफाकी हुकूमत एहसाम भाई नहीं रोक सकती है। जो आपका प्रेसिडेंट है वो कमांडर इन चीफ है, वो आर्म फोर्सेस का। वफाकी हैसियत गवर्नमेंट की क्या हैसियत है कि वो रोके प्रेसिडेंट को कहीं जाने से? मैं समझता हूँ कि नहीं, ये इसमें कोई ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं। जिन लोगों ने ये ट्रोलिंग की है और ये नैरेटिव, मैंने तो एक तो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स भी ये पट्टी देखी है, तुसी सोशल मीडिया रोंदे पे हो, मैंने थोड़े चैनल्स से भी देखा है कि जी वो सदर पाकिस्तान को उन्होंने इस खदशे के तहत जाने से रोक दिया। अब सोशल मीडिया का तो चलो होता रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसी है। मेन स्ट्रीम मीडिया बाकायदा कुछ एक चैनल ये बाकायदा तौर पर ये नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि जी सदर साहब जो है वो बाकायदा तौर पर उनको वो किसी साजिश के थ्रू जो है वो नहीं जा सके थे और ये हुआ है। साजिश बाकायदा ये नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। हाँ, मगर ये बेहतर होता कि सदर साहब वहां पे चले जाते ना, आप एक जनरल वो चले जाते तो एक बहुत बेहतर होता। कमांडर इन चीफ अगर अपनी फौज के जनाजों में तो कंट्रोवर्सी को स्पेस, अफवाहों को स्पेस मिलेगी। अब इसके क्या हकायक हैं, ये हमारे सदर से ये बात सामने आनी चाहिए कि कमांडर इन चीफ क्यों एडा मसरूफ सी कि जड़ा उत्थे जा नहीं सकिया। और वो कमांडर इन चीफ जो कि पंजाब में भी मुदाखलत कर लेता है, बाकी जगहों पे भी कर लेता है, एक ही वफाकी हुकूमत से रुक है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप अपने एक्शन से कंट्रोवर्सीज को स्पेस देते हैं, ये चले जाते हैं तो इन्होंने किसी ने साथ छड़ना। शेख साहब एक ये भी बताइएगा मुझे कि ये इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा। डॉक्टर श्री मिजारी कहती हैं कि ये वाइसराय है डोनाल्ड ब्लूम जिसको जहाज पे बिठा के वो तूरखम की जो रोड 46 किलोमीटर का यूएसएड का प्रोजेक्ट था वो दिखाया गया है और ये मौसूफ को बाकायदा तौर पर सरकारी लेवल पर ब्रीफिंग भी दी जा रही थी। सरकार है किसकी वहां पे केपीके में जो सरकारी ब्रीफिंग दे रही थी, रिसीव कर रही थी, बैठ रही थी, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज कर रही थी, अपनी कुर्सी दे रही थी, 36 गाड़ियां तोहफे में ले रही थी, मजीद इक्तसादी तरक्की और सरमायाकारी की बात कर रही थी, वो किसकी थी? एक अपनी हुकूमत वो कर रही है और फिर एंड में कहते हैं क्या हम गुलाम हैं? ये कर क्या रहे हैं? देखें, जो आपकी है ना जी केपी के एक ही गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। ऑब्वियसली सिर्फ ये जो आप गाड़ियों वाले केस का जिक्र कर रहे हैं ना अपना एहसान भाई, ये जो अभी उन्होंने गाड़ियां वाड़ियां दी हैं, देखें सिर्फ ये नहीं है, पिछला टेन्योर था 5 साल का और ये 3.5 साल का, इसमें आपको पता होगा कि फेडरल गवर्नमेंट के अलावा एक कानून आया था कि भाई हुकूमतों को डायरेक्ट तो अमेरिकन का, यूरोपियंस का, वेस्टर्न कंट्रीज का बहुत सारा पैसा ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की सूरत में केपीके के अंदर इन्वेस्ट हुआ है, बहुत सा पैसा उन्होंने लोन लिया हुआ है, बहुत से पैसे वापस कर। आप गुलामी वाली बात करें, अच्छी बात है, खान साहब का अच्छा नैरेटिव है जो कौम ने बाय कर लिया, मगर बारह जेडे केपी के गवर्नमेंट ने पैसे लेने वो तो वापस देने ना, मासी का पुत्र तो नहीं अमेरिका जिन्हें पैसे माफ कर सकते, वो पैसे वापस देने पैणगे। अब उसके लिए गवर्नमेंट के लेवल की जो एंगेजमेंट्स हैं आप उसे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। आप अपने जलसों में जज्बाती गुफ्तगू तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ शेख साहब, मैं 100% आपसे इत्तेफाक करता हूँ, आप डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए थी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप उनके साथ एक अलग लेवल पे एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और फिर अवाम को आपने एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया बैरूनी साजिश वाली। डोनाल्ड लू बहुत बुरा है लेकिन डोनाल्ड ब्लूम बहुत अच्छा है। डोनाल्ड लू पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिश करता है जिसकी वजह से हमारी हुकूमत का तख्ता उलट जाता है, और डोनाल्ड ब्लूम जब 46 किलोमीटर की रोड यूएस एड प्रोजेक्ट करता है तो वो पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और डेवलपमेंट के लिए काम कर है तो अमेरिका ना सर। ये तो कुछ प्रोटेस्ट भी रजिस्टर करा देते, पूरी कौम को इन्होंने कन्विंस किया कि अमेरिका ने किया जो कुछ किया, कोई प्रोटेस्ट भी तो रजिस्टर करवा देते। वहां पे सफीर आया था आपके पास। शाम साहब, ये पहली दफा नहीं हुआ, ये एक रूटीन के ये पहले भी
ان کی گورنمنٹ ہی نہیں، پچھلی گورنمنٹس بھی کراتی رہی ہیں. ہاں جو بات آپ نے بات بڑی بات یہ ہے کہ ایک نیریٹو بلڈ کیا، وہ نیریٹو پیپل باٹ دیٹ اسٹوری. Now let's not get into یہ ایک علیحدہ پروگرام ہو جائے گا کہ اسٹوری ٹھیک تھی یا غلط تھی. وہ پاکستانی میڈیا مہینہ 2 مہینہ اس کے اوپر لگا رہا ہے. واٹ میٹرز از کہ عمران خان نے قوم کو کنونس کر لیا کہ میں نے جو بات تمہیں بتائی ہے وہ ٹھیک، اور اس کی کنونس ہونے کے بعد انہوں نے پنجاب میں اس کا ڈویژن دکھایا، اور کنونس ہونے کے بعد انہوں نے ایک ہیوی آپ نے اسٹریٹ پار دیکھی جو جلسوں کی صورت میں سامنے آئی. میں اپنے پی ٹی ایم کے دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ ٹاک شو تے ساڈے نال کھپن دی بجائے تسی بھی قوم نو قائل کرن دی کوشش. وقاص اکرم کو یا احتشام کے ساتھ جو ہے وہ بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تب ہوگا کہ جس طریقے سے عمران خان نے اپنا نیریٹو سیل کیا ہے، گو اینڈ ٹاک ٹو دا پیپل. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تسی الیکشن کراؤ. دیکھیں نا آپ کے پروگرامز میں بھی ہم 3 سال خان صاحب پہ احتشام بھائی تنقید نہیں کرتے رہے، خان صاحب سے سوال کرتے رہے، خان صاحب کی گورنمنٹ کمپٹنسی کے اوپر کویسچن کرتے رہے، اور عوام بھی کرتی رہی. اب کوئی پی ڈی ایم سے پوچھے کہ حکیم نے تمہیں کہا تھا کہ جاؤ عدم اعتماد کر دو، تم یہ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکے کہ اگلے مہینے تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے. اب جس سچویشن میں خان صاحب آج سے 4 مہینے پہلے تھے، آج آپ اس سچویشن میں ہیں. کل ہم جو سوال خان صاحب سے کیا کرتے تھے آج ان سے کرتے ہیں. اب یہ ٹیکنیکل ناک آؤٹس اور یہ میڈیا کیمپینز، اس سے الیکشن نہیں جیتے جائیں گے. ان سے الیکشن کا فیصلہ ہونا میدان میں. جس طرح وہ لوگوں کو قائل کر رہا ہے کہانی سنائے یا جھوٹی کرائی، لوگوں نے وہی کہانی من لیجیے، جاؤ تسی اپنی کہانی بنا کے لیاؤ، لوگوں نہ گل کرو، لوگوں نے بیچو. ٹھیک ہو گیا سر. 1 منٹ دیجیے گا مجھے، میں قائد صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. 1 سیکنڈ دیجیے گا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ بک گیا، میں نے بھی بڑے دفعہ کہا کہ عمران خان کا بیانیہ بک گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی یہ والا جو انسیڈنٹ ہے جو کے پی کے گورنمنٹ نے جس طرح سے ریسیو کیا، اس سے وہ بیانیہ ایکسپوز نہیں ہوا کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کی آپ یہ بات کر رہے ہیں، میں بھی تھوڑی دیر میں چلاتا ہوں کہ وہ فواد چودھری پرویز کھٹر کہہ رہے ہیں کسی کا باپ بھی نہیں نکال سکتا عمران خان کو. جب یہ کہتے ہیں تو خیر مجھے یہی ان کا ایشو ہے کہ یہی بات یہ تمیز سے بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ آئینی قانونی طور پر 62(1)(f) میں عمران خان تاحیات نااہل نہیں ہو سکتا. تمیز نہیں ہے ان میں. یار وہ تو کب سے رخصت ہوگی. ہم نے اگر آپ دیکھیں اور اس کی ایک تاریخ ہے، پھر وہی بات آ جائے گی کہ لمبی بات ہمیں کرنی پڑے گی یہ کب یہاں کب ہوا اور کیا ہوا. سوال یہ ہے کہ یہ دیکھیں ہمیں کوئی بھی حرج نہیں ہے کسی ملک سے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب امریکہ نے باقاعدہ ایگزمپٹ کیا انڈیا کو روس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کیوں کیا، کیونکہ اس کی کٹی میں $560 بلین پڑا ہوا ہے. اگر ایک انٹرویو میں آپ کو بھیجوں گا ان کے وزیر خارجہ کا، جو اس نے جوتے مارے بیٹھ کے ایک ویسٹرن جرنلسٹ کو، تم کون ہوتے ہو ہمارے منہ میں یہ بات ڈالنے والے. تعلقات ان کے بہت اچھے ہیں انڈیا کے ساتھ، لیکن ایک ساورن جو ہے وہ ہم کیوں غلام ہیں کہ $9 بلین پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی قرضے کے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اتنی نالائق اشرافیہ کسی ملک میں نہیں آئی. اور یار کیا انڈیا کی حکمران جماعت کس ملک کی اشرافیہ نہیں لوٹتی؟ دونوں ہاتھ سے لوٹتی ہے. ملکوں کو یہ وہ سمجھتے ہیں کیا مال غنیمت سمجھتے ہیں، لیکن یہ اتنے نالائق ہیں کہ یہ ان کے نیپال جتنے بھی ان کے فارن ایکسچینج ریزرو نہیں ہے. تو اس قوموں میں وہ سر اٹھا، یار کھو پیو تو انکے نہیں ڈکے ہے، آپ کا کام ہی لوگ ہماری جیبیں کاٹنا ہے. ورنہ یہ تم رہ ہی نہیں، اپنا طبقاتی وجود ہی نہیں زندہ رکھ سکتے جب تک یہ اشرافیہ میں لوٹ کے نہ کھائے. لیکن یار اتنی عقل ہوتی ہے کہ یار $160 بلین کی وہ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جہاں وہ کہتے ہیں بھائی وائی آر یو پٹنگ یور ورڈ، ہم یورپ کے مسائل ہمارے نہیں ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ انڈیا کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مسائل ہمارے نہیں ہیں، ہم تمہاری اینک سے دنیا کو نہیں دیکھیں گے. انہوں نے آسا نکلتے ہوتا ہے they are falling on each other how to appease their western masters. Why? All of them. Why? All of them. Why? All of them. حفیظ شیخ کے عمران خان کا وزیر خزانہ تھا، کیوں لیا عمران خان نے اس کو؟ تو ان کا ملازم تھا. یہ جو اسٹیٹ بینک کا اور یہ جو قانون بنایا ہے انہوں نے، یہ کتنا سیلف ڈیفیٹنگ تھا. تو بات یہ ہے کہ یار کچھ تھوڑی بہت عزت ہونی چاہیے ساڑی. 4 ارب سعودی عرب دے دے گا، 2 ارب وہ دے دے گا، انڈیا ادھر چائنا دے دے گا، ہر پاس ہم جو ہے بیگنگ باؤل لے کے گھوم رہے ہیں. تو یہ انہوں نے ہمارا اشر کر دیا اینڈ دے آر آل ریسپانسبل وداؤٹ اے سنگل ایکسیپشن. یہ ذرا فواد چوہدری صاحب نے کیا کہ عمران خان صاحب کی ممکنہ ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے آپ کو سنواتا ہوں، ذرا سنوائیے. الیکشن کمیشن نہ صرف یہ کہ جانبدار ہے بلکہ انتہائی نااہل لوگوں پر بھی مشتمل ہے. کس مائی کے لال میں جرت ہے کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرے؟ عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کیا ہے؟ یہ تو 1 ورسز ریسٹ ہے. عمران خان ہے اور مقابلے میں یہ سارے جوکر اکٹھے ہوئے ہیں.
अच्छा जी, ये भी सुनवाइएगा परवेज खटक साहब ने क्या कहा। इमरान खान को सियासत से आउट सिर्फ आवाम कर सकती है, ये कौन है कि आउट करते हैं। और ये केस में कुछ भी नहीं, एक ड्रामा है। इंशाल्लाह ये ड्रामे का हल निकल आएगा। इलेक्शन कमिश्नर और ये सारे मिले हुए हैं और इन्होंने ये ड्रामा बनाया, ये ड्रामा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर एक और ड्रामा निकालेंगे। किसी का बाप भी हमें आउट नहीं कर सकता, ये जो मर्जी कर ले। टेक्निकल नॉकआउट होना भी नहीं चाहिए। नवाज शरीफ को टेक्निकली नॉकआउट किया गया था और उसका बेनिफिशियरी इमरान खान था कि नहीं था? बिल्कुल, इमरान इसको देखें, मैं इसमें एक मैं सवाल करूं, प्रॉब्लम दो है। बिल्कुल टेक्निकली नॉकआउट किया गया था, निकाला गया था नवाज शरीफ को, मगर सवाल यह है कि हमारा एक बड़ा मसला है, हम गलत तरीके से आना तो चाहते हैं और आ भी जाते हैं, गलत तरीके से फिर जाना नहीं चाहते। उसके बाद जमहूरियत जिंदा हो जाती है, फिर एक जमहूरी नैरेटिव आ जाती है, फिर आइन की किताब खुलती है, सफ़ा नंबर फलाना आ गया है। हर बंदा पिछले दरवाजे, रोज शेख रशीद साहब हमें बताते हैं गेट नंबर 4, गेट नंबर 4, लाइन लगा के खड़े होते हैं। अंदर आ जाएं, कदे बाहर सन ना कढ़ो, और कानून के मुताबिक हमें जिस तरह आए हैं आप इसी तरह जाएंगे। जब तक आप अवाम के जोर पे नहीं आते, देखो ना, अवाम के जोर पे भुट्टो आया था तो फिर फांसी दे के जान छुड़ानी पड़ी थी, वरना वो नहीं जा रहा था कहीं भी। तो इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ एक तरफ नहीं है। मेरा प्रॉब्लम किसके साथ है? और मेरा प्रॉब्लम उसके साथ है जिसकी सदुकड़ी में मैंने वोट डाले हैं, जिसको मैंने कहा मेरी जान छुड़ाओ इस इशराफियत से। ये जो परमानेंट जो इशराफिया है, या जिसे जो भी इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, वो मेरे राइट्स मुझे लेके दो, उनके साथ दस्तरखान पे बैठ जाते हो, फिर किसी गोल बोटी पे लड़ाई होती है, मुझे कहते हो जमहूरियत खतरे में हो गई है। दिस इज द प्रॉब्लम ये है कि जिस वक्त तक हमारी पार्लिमान अपने पांव पे खड़ी नहीं होती, हमें जूते पड़ते रहेंगे। अवाम के भी जो दर्द है ना, दुख है, गुर्बत है, मसाइल है, वो भी तब याद आते हैं जब आप हुकूमत से बाहर हैं। हाँ, नहीं, हाँ, महंगाई हो गई है, बड़ी महंगाई हो गई है, ये हो गया है। होता क्या है, व्हेन दे फॉल आउट विद ईच अदर ऑन सम इशू, तो लड़ाई होगी जी, उनकी है जी, हो ये तो ओवर स्टेप इन, तो मतलब व्हाट आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, पता नहीं क्या हमारी पॉलिसी होती है मुख्तलिफ चैनल्स की, मगर अंदर लड़ाई हो गई है, ठीक, किसी गलत है। शेख साहब ये फरमाइएगा, आपने कहा था टेक्निकल नॉकआउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन कायद साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा है कि जब आप आते गलत तरीके से हैं तो फिर आप जाते भी गलत तरीके से। देखें, ठीक है, लोग गलत तरीके से आते भी हैं, लोग गलत तरीके से जाते भी हैं, बट क्या वन रॉन्ग मतलब है कि उसकी जस्टिफिकेशन हो सकती है दूसरे रॉन्ग के? आपने एक काम गलत किया है तो क्या आप उसको एज ए जस्टिफिकेशन बना सकते हैं दूसरे काम के लिए? अब हर आदमी का जो ज़मीर जाग उठा है तो इस ज़मीर के जागने का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर मियां नवाज शरीफ को गलत तौर पे टेक्निकली नॉकआउट किया गया तो आप इसको जस्टिफिकेशन दे के दुआ काम भी इसी तरह करोगे। अगर वो गलत था, वो भी गलत था, उसको भी लोग कहते हैं वो गलत था, उसका कोई मैं नहीं कह रहा कि वो ठीक था, मगर इसका ये मतलब है कि अब इसको भी ऐसे कर दिया जाए, फिर एक और तमाशा खड़ा हो जाए। इस वक्त आप किसी भी आदमी को, हम ये समझते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं अपने हल्कों में, हम तो कहते हैं कि मेरा चंद यही घोड़ा है तो यही मैदान, इधर आ जाओ, इलेक्शन में वोटां से फैसला हो जाएगा। जो बंदे कागज उठा के अदालतों में फिरते हैं ना, हल्के वाले लोग समझते हैं कि ये कमजोर आदमी है, ये इलेक्शन लड़ नहीं सकता अपने मुखालिफ से, इस वास्ते दौड़ रहे हैं। इसकी परसेप्शन ठीक नहीं है। आप केस करें खान पे, पकड़ सकते हैं, उसको पकड़ लें, उसकी पार्टी तहलील कर सकते हैं, उसकी पार्टी तहलील कर लें। ये वाई मीडिया से कहाँ घुसना है? वो इलेक्शन कमीशन में जाओ, इलेक्शन कमीशन ये करे, आप कर लो ना, फेडरल गवर्नमेंट नहीं कोई केस करना है, थाने थोड़े खोल लें, मजिस्ट्रेट थोड़े खोल लें, FIA सब कुछ आपके पास है, आप कर लें, आपने जो करना है। आप भी, आपने जो अभी अफसाम साहब को फवाद का वो सुनाया ना, देखिए फवाद की टोन के ऊपर आपने बात की, इलेक्शन शुरू हो गया जी, आज नहीं और कल इलेक्शन है। नॉर्मल हालात में भी आखिरी साल इलेक्शन का साल होता है, और ये जो टोन एंड टोनर है ये इलेक्शन का है, इलेक्शनरिंग हो रही है। बिल्कुल ठीक है शेख साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया कायद साहब। मैं बस जाते जाते, क्योंकि मुहर्रम का मौका है, तो वाक़या करबला के हवाले से सिर्फ 30 सेकंड में वो एक बड़ा ज़बरदस्त शेर है कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं मानता हूँ सबको, पर मुस्तफ़ा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो करबला के जो शोहदा थे उनको ट्रिब्यूट पेश करना भी ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।